মা এই তো আরে প্রদর্শন না ତୁମ୍ଭେକନ କୁଆଡେ ଯାଇଛି ତମେ ଦି ଜଣ ଏଟାରେ କଣ କରିଛ ମୁଁ ଆଶ୍ରମ ଚାରିପଟେ ଖୋଜୁଛି ତମେ ଏଟାରେ କି ବିଚାର କରିଛ ଶୁଣ ମା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ବାହାରେ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଛି ଆମେ ଦି ଭାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖର ବିଚାର କରୁଛୁ ମା ଆଚ୍ଛା ତମେ ଆସ ଘରକୁ ଯିବା ଆଜି ବଢିଆ ବଢିଆ ପଲମ ଆଣିଛି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବସି ଖାଇବା ହଁ ମା ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟାଏ କଥା ପଚାରି ଯାଉଛି କେଉଁ କଥାରେ ବାପା ସିନା ବ୍ରହ୍ମଋଷି ତମେ ତ ଅସୁରୀ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଆଉ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ମା ଅଛନ୍ତି ଧାମ କଣ କହିଲେ ଅଛନ୍ତି କିଏ ଅଛି ମା ଏଠି ଶୁଣ ବାପା ହଁ ମା କୁହ ମୁଁ ଶୁଣିଥିବି Mama! Sanak bahuji putra Mama! Kothate toya jivara Kor gailo? Besa ati mere kotha. Ore bapu Sanak bahuji putra Kothate toya jivara Mama! Maraje je papa thile Lanka godore asura Kor gaile? Abra jejappa lonkare asura thile. Ore bapu Mama! Maraje je papa thile Lanka godore asura Mama! Mama ko! Hari Narayana Kor gailo ma? Bharat Pasita Tui Bhai Niti Bhasile Sarana Kor gaile? Sarana pasile. Ore bapu Mama! Tero Prana Jana Kore Lanka Kora Chhadi Re Mama! Tero Prana Jana Kore Lanka Kora Chhadi Re Patare Luti Rohi Eko Jubavita Hile Kor gaile? Patala re luchi dile. Ore bapu Patare Luti Rohi Eko Jubavita Hile পিতার পরে ভরিনি বড়াই বাপাই খুশি ধরণী ফেরি ধন্যবাদ মা ধন্যবাদ আদি তোমার পাহিনা হমা মরণ মন এলা পুরাণা আদি তোমার পাহিনা মরণ মন এলা পুরাণা
ହଁ ମା শ্যাম কহে দৈত্য শত্রু হেলা হরি নারায়ণ चोरी कैसे माँ चोरी कैसे শ্যাম কহে দৈত্য শত্রু হেলা হরি নারায়ণ चोरी करूंगी नहीं माँ करूंगी नहीं धन्यवाद माँ जगत जननी तांकर मनोवांछा पूर्ण करी जय जगत जननी।